If you change the way to remember it. Maglisod ka og pasaylo kung kanunay nimong hinumduman ang iyang nahimo diha sa imuha. Pero kung imong pilion nakalimtan ang iyang nahimo batok kanimo, dali ra makahatag og pagpasaylo. Pero kung magsigag ingon, di gyud ta ka pasayloon. Bisag katong nahitabo sa imuha giaway ka tingali atong 1970s. Mga idarandri sigara giaway ka panahon tong 1960. Hangtod karon di gyud mo mapasaylo kay nahinumduman pa nimo. May ka nga di jud ta ka mapasaylo kay kahinumdum ko sa imong gibuhat sa ako atong mga dalaga ulitaw pata. Katong 1960. Ito kay naman ito. Gikawat nimo akong baon tong nag-eskwela ta. Nga atong panahon na wa jud koy gikaon, naghilak ko kay gikaon nimo akong pagkaon. Man dito jud ti ka pasayloon. Ya kanus sa nahitabo 1960 pa. Ha? Makapasaylo ka kung imuhang kalimtan nga walay nahitabo atong 1960. Nga wala niya gihimo sa imo para makapasaylo ka. Ingon ang pulong sa Ginoo. Ephesians chapter 4 verse 31. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ, God forgive you. Isalikway ang tanang kayugot, kapungot, kasuko, o ang tanang kadautan. Ano yung sa pulong sa Ginoo? Isalikway ang tanang kayugot, kapungot, pagdumot, o tanang matang sa kadautan. Be kind and compassionate. Pag maluluyon, hinuon, ngadto sa usag-usa, o magpinasayloay sa usag-usa. Ingon nga si Kristo, nagpasaylo nga na kanimo. Kaya ba nimo isalikway kung nakay kapungot? Kayugot, kabalo mo kayugot? Kayugot ka ng hatred. Kayugot, kapungot. Kapungot, kayugot. Kalagot. Kasuko. Kaya ba nimo na isalikway tanan? But mauna ang gikinahanglan og paharion nimo ang kaluoy, kaayo, ang pagkamaluluyon, compassionate to one another. Pag maluluyon, hinuon ta mo sa usag-usa and forgive each other. Kay kamo gipasaylo, kay kamo gipasaylo usab ni Kristo. So kinahanglan ato ang pasayloon ang mga tao nga nakapasipala kanato. Di na nato hunaw-naon kon bugat ba, dako ba, anus ba o bago lang ba. Kalimtan nimo kung gusto ka makahatag pasaylo kaniya. Hinumduman nato pag di ka makapasaylo magbalik sa imuha ang bunga kung dili ka magpasaylo mo balik sa imong pisikal na lawas nimo.